बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 97 अमवात, 4,134 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 93,983 तक जा पहुंची। एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,935 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897, इस्लामाबाद में 4,323, जबकि आज़ाद कश्मीर में 331 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 6,60,508 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,185 नए टेस्ट किए गए। अब तक 32,581 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वायरस से सिंध में 615, पंजाब में 659, खैबर पख्तूनख्वा में 541, गिलगित बल्तिस्तान में 13, बलूचिस्तान में 54, इस्लामाबाद में 45 और आज़ाद कश्मीर में 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे। दुनिया भर में कोरोना से 3,98,000 हलाकतें, मरीज 67,44,000 हो गए। अमेरिका में 1,000, बरतानिया में 40,000, इटली में 33,700, स्पेन में 27,150, फ्रांस में 29,065, बरतानिया में 6,367, ईरान में 8,134, अफगानिस्तान में 317 और सऊदी अरब में 611 अमवात। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 68,44,000 से जायद हो गई है और 3,98,141 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 33,48,000 से जायद मरीज सेहतियाब हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान मजीद 715 अमवात हुई हैं और जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,11,000 से बढ़ गई है। अमेरिका में 19,65,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील अमेरिका के बाद 6 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया और केसेस की तादाद 6,46,000 तक पहुंच गई है, जबकि 35,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। रूस में 4,49,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 5,500 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 2,83,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और 40,200 से ज्यादा जाँ बहक हो चुके हैं। इटली में कोरोना वबा से मजीद 71 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 33,700 से तजावुज कर गई, जबकि 2,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से। कोरोना से बचाव के हुकूमती इकदाम के तहत कराची में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत चलने की इजाजत होगी। कोरोना से बचाव के हुकूमती इकदाम के तहत कराची में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत चलने की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से परेशान। कहते हैं मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, बचने के लिए SOPs पर ही अमल करना होगा। हो सकता है आइंदा दिनों में कोरोना के हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रजाकारों से खिदमात लेने का फैसला किया है। अब तक हम 10 लाख कोरोना टाइगर से रजिस्टर कर चुके हैं, जो इस वबा बारे लोगों में शऊर पैदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस रुकने वाला नहीं है, इसने फैलना ही है। आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो बड़ा नुकसान होने का खदशा है। हो सकता है आइंदा दिनों में कोरोना के हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। अगर अभी भी लोग SOPs पर अमल करें तो हम मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से गरीब मुल्कों में आयद किए गए लॉकडाउन ने तबाही मचा दी है,
تو دوسری جانب امیر ترین ملکوں میں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسے امیر ترین ملک میں بھی کھانے پینے کی شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ وہاں کی عوام کو لائنوں میں لگ کر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، جس سے غربت بڑھی، ٹرانسپورٹ بند ہونے سے وہاں لوگ سڑکوں پر مرے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہونے سے غربت میں اضافہ ہوگا۔ یہ پابندی لوگوں پر مشکل ہے، اس کی وجہ سے عوام پر زیادہ بوجھ پڑا۔ اب دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کہتے ہیں صرف ماسک پہننے سے کرونا وائرس سے بچا نہیں جا سکتا۔ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے سماجی فاصلہ رکھنے اور پبلک ہیلتھ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ صرف ماسک پہننے سے کرونا وائرس سے بچا نہیں جا سکتا۔ WHO ٹیڈروس نے کہا کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے سماجی فاصلے، ہاتھ صاف رکھنے اور پبلک ہیلتھ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ، دکانوں اور مجمع میں ماسک پہننے، کلینکس میں کام کرنے والا عملہ ماسک پہنے، جبکہ 60 برس سے زائد عمر کے افراد اور بیمار افراد میڈیکل ماسک پہنے۔ ڈائریکٹر WHO نے کہا کہ کپڑے کے ماسک ایسے تیار کیے جائیں کہ جن کی 3 تہیں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ کاٹن، پولی پروپلائن اور پولی ایسٹر پولی پروپلائن کے ماسک بنائے جائیں۔ کرونا کے باعث 339 سمندر پار پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ ممالک سے 92,000 سے زائد پاکستانی واپسی کے منتظر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ سابق کرونا سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر وفات پانے والے 424 پاکستانی واپس لائی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں 20، UAE میں 32، قطر میں 2، جبکہ کویت میں 1 پاکستانی کرونا کے باعث انتقال کر گیا۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ 51,500 سے زائد پاکستانیوں کو 65 ممالک سے وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ 54,500 سے زائد پاکستانی UAE، جبکہ 30,500 سے زائد پاکستانی سعودی عرب سے واپسی کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ دوسری جانب سعودی حکومت نے جدہ میں 2 ہفتوں کے لیے دوبارہ کرفیو لگا دیا۔ مارکیٹس اور مساجد بند رہیں گی، جبکہ عوام کو گھروں میں عبادات کی ہدایت۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت داخلہ نے آج سے 20 جون تک کے لیے جدہ میں بندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق شہر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ نئے احکامات کے مطابق دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک ہر طرح کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ تمام نجی اور سرکاری اداروں بند کرنے اور ریسٹورنٹ اور کیفیز میں کھانے پینے پر پابندی کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 5 سے زائد افراد کے اجتماع اور مقامی مساجد میں نماز باجماعت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تاہم وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مقامی فضائی اور زمینی سفر اور کرفیو کے اوقات کے سوا شہر میں آنے جانے کی اجازت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اہم خدمات انجام دینے والے جن اداروں کے ملازمین کو پابندیوں سے استثناء حاصل تھا، انہیں نئے احکامات کے بعد رعایت حاصل رہے گی۔ وزارت داخلہ کے احکامات کے مطابق دارالحکومت ریاض میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید پابندیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دیگر شہروں اور صوبوں میں پابندیاں عائد نہیں کی گئیں، تاہم صورتحال کے پیش نظر وہاں بھی قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ ناجائز منافع خوری کمپنیز اور ڈیلرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان کہتے ہیں منافع خوروں کے لائسنس معطل کیے جائیں گے۔ ملک میں پیٹرولیم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں پیٹرولیم کی مصنوعی قلت جاری ہے۔ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام کے احتجاج کے بعد حکومت بھی حرکت میں آ گئی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کے خلاف متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومت کے تعاون سے کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
वफाकी वजीर ने कहा कि उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों की फहरिस्त तैयार की गई है जिन्हें अवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा और उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। वफाकी वजीर ने अवाम को हदायत की कि वो परेशान ना हो क्योंकि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। और लाहौर में नान भाइयों ने रोटी और नान महंगा करने का ऐलान कर दिया। रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। कीमतों का इतलाक 10 जून से किया जाएगा। आटा महंगा होने को कीमतें बढ़ाने की वजह करार दिया गया है। मुत्तहिदा रोटी नान एसोसिएशन ने इजलास करके अज खुद कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नान और रोटी की नई कीमतों का इतलाक 10 जून से किया जाएगा। सदर मुत्तहिदा नान वाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना था कि गंदम की कीमत 1400 रुपये मन से बढ़कर 1700 रुपये, 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 805 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपये कर दी गई है। आफ्ताब गुल का मजीद कहना था कि फाइन मैदे का थैला भी 3900 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। इन तमाम कीमतों के इजाफे के पेश नज़र रोटी और नान सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत आटे और मैदे की पुरानी कीमतें बहाल कर दे ताहम हम फिर रोटी और नान की कीमतें बरकरार रख सकेंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और मेट्रो कैश एंड कैरी के मुश्तरका इश्तराक से जिलानी पार्क में शजरकारी मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इनेकाद किया गया है। अभी आपको बताएं कि पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर तैयारा मार गिराया। 2 हफ्तों के दौरान तीसरा भारतीय ड्रोन है जिसे पाक फौज ने तबाह किया है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारत का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। यह भारतीय क्वाडकॉप्टर LOC के खंजर सेक्टर में मार गिराया गया। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। इससे कबल पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाली 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तदरीसी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। पंजाब के अस्पतालों में आज इलाज 170 मरीज इंजेक्शन से महरूम हो गए। अस्पताल पीक मेयो और जनरल अस्पताल में एक भी इंजेक्शन मौजूद नहीं है। निजी अस्पताल में इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। लवाहिकीन मुख्तलिफ अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि महकमा सेहत ने कंपनी के साथ इंजेक्शन के रेट तय कर लिए हैं, जल्द ही सप्लाई मिल जाएगी। CEO ड्रैप आसिम रऊफ का कहना है कि इंजेक्शन एक्टेमरा की 10,000 की खेप इतवार को आ जाएगी। दूसरी खेप 10 जून को मिलेगी। इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए दीगर ममालिक से भी राबते में है। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके बादामी बाग के इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में गैर कानूनी जदीद असलहा बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। असलहा बादामी बाग में एक घर की जमीन के नीचे छुपाया गया था। असलहे में 32 बोर की राइफल, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके बादामी बाग में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में गैर कानूनी जदीद असलहा बरामद करके 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, भारी मिकदार में गैर कानूनी जदीद असलहा बरामद किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन किया गया है DIG ऑपरेशन के हुक्म से। आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले IG पंजाब डॉक्टर शोएब दस्तगीर ने जो है वो लिंक कॉन्फ्रेंस की और तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को न सिर्फ उन्होंने सख्ती से नोटिस दिए हैं बल्कि 19 पुलिस अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान है उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है कि आप लोग
کرائم جو ہے وہ اپنے اپنے شہروں میں جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اس کے بعد جب سخت نوٹس لیا گیا کہ پنجاب بھر میں جو ہے وہ اسلحے کے خلاف جو ہے وہ آپریشن بڑے پیمانے پر کیا جائے, تو آج ڈی جی آپریشن جو ہیں جو تعینات ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں, ان کے حکم سے ڈی ایس پی جو ہیں بادامی باغ محمد خان اور ایس ایچ او بادامی باغ ارشد بٹر, ان کو اطلاع ملی کہ یہاں پر الیاس نامی ایک شخص ہے جس کے گھر کے قریب ایک کچی زمین کے نیچے سے ان کو مقبی تھی کہ کوئی 30-40 رائفلیں موجود ہیں جو جدید قسم کی ہیں. تو پولیس نے جو ہے وہ بھاری نفری کے ساتھ وہاں پر چھاپا مارا, اور جو جگہ بتائی گئی تھی جس کی نشاندہی تھی وہاں پر جب کھدائی کی گئی تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ 32 جدید قسم کی رائفلیں برآمد ہوئی ہیں. پولیس نے 3 ملزمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اس حوالے سے ہماری ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس شخص پر پہلے بھی جو ہے وہ کئی مقدمات درج ہیں اور مزید ان کے ساتھیوں کے لیے جو ہے گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں. جی شیراز نثار, یہ بتائیے گا, بھاری مقدار میں اسلحہ وہاں سے نکالا گیا ہے, تفتیش کے دوران کیا بات سامنے آئی ہے؟ یہ اسلحہ کہاں استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ جی اسلحہ یہ تو اب جو اصل ملزم ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے, وہ فرار ہو گیا. 3 ملزم جو اس کے ساتھی ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پہلے بھی کئی مقدمات درج ہیں اور کئی دشمنیاں بھی ہیں ان کی, تو اسی وجہ سے جو ہے ان کے پہلے بھی کئی مقدمات درج ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورے لاہور میں جو ہے وہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف جو ہے وہ بڑا ہی اصولی طور پر آپریشن شروع کر لیا گیا ہے, کیونکہ جتنا بھی کرائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ جدید اسلحے کی جو فراوانی ہے شہر بھر میں وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے, اور سی سی پی لاہور کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی کو کہ بڑے پیمانے پر جو بھی جہاں بھی اطلاع ملے کہ اسلحہ موجود ہے وہاں پر آپریشن کیا جائے. جی بہت شکریہ شیراز نثار, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف آپریشن جاری کر دیا گیا ہے. لاہور کے علاقے بادامی باغ میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے بھاری مقدار میں غیر قانونی جدید اسلحہ برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ تفتیش کا عمل جاری ہے. احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر ملز میں شہباز شریف اور حمزہ کی طلبی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. احتساب عدالت جج نذیر چودھری نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا. جیل انتظامیہ آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو ہر صورت پیش کرے. شہباز شریف فرد جرم کی کارروائی کے لیے 11 جون کو ہر صورت پیش ہوں. لاہور احتساب عدالت نے رمضان شوگر مل کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 11 جون کو طلب کر لیا. رمضان شوگر مل کیس کی سماعت جج امجد نذیر نے کی. نیب پروسیکیوٹر وارث علی چنجوا عدالت میں پیش ہوئے. نیب کی جانب سے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز کے سی ای او رہے. ملزم نے ایم پی اے مولانا رحمت اللہ سے درخواست دلوا کر قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا. علاوہ ازیں احتساب عدالت نے آشانہ اقبال ریفرنس میں بھی شہباز شریف کے شریک ملزم شاہد محمود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. عدالت نے ملزم کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے. عدالت نے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو آشانہ ریفرنس کے زیر حراست ملزمان کو بھی آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی ہے. دوسری جانب معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نیب میں کرامت مسیح شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہے. کرامت مسیح کے اربوں روپے منتقل کیے گئے. شہباز شریف نیب جا کر کرامت مسیح سے پیسے وصول کریں, کرپشن کا جواب دیں, ذاتی حملے مت کریں. معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا نچلے طبقے کی بات سنی جائے گی. ماضی میں عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا فقدان تھا. وزیر اعظم شکایات پورٹل پر 22 لاکھ شکایات موصول ہوئی ہیں. پی ٹی آئی نے نچلے طبقے کو نمائندگی کا موقع دیا. 7,500 شعبوں سے متعلق شکایات آتی ہیں. 41 روز میں شکایات حل نہ ہوں تو متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جاتا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. منشیات برآمدگی کیس میں سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. سداد منشیات کی خصوصی عدالت میں سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. جج شاکر حسن نے کیس پر سماعت کی. رانا ثناء اللہ کی جانب سے فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی کے سیشنز میں جا رہے ہیں.
لہٰذا وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت رانا ثناءاللہ کو حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ رانا ثناءاللہ پر 15 کلو منشیات برآمد ہونے کا الزام ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے ایک اور منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیراعظم بیٹے کے ہمراہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کی فیملی کے ہمراہ کافی پیتے ہوئے تصویر بھی سامنے آئی تھی۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے ایک اور تصویر منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیراعظم بیٹے کے ہمراہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کی فیملی کے ہمراہ کافی پیتے ہوئے تصویر بھی سامنے آئی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی ایک اور تصویر منظر عام پر آئی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے ایک اور تصویر منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیراعظم بیٹے کے ہمراہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کی فیملی کے ہمراہ کافی پیتے تصویر بھی سامنے آئی تھی۔ اب کچھ بات کریں گے اسٹیل ملز کے حوالے سے۔ اسٹیل ملز کا معاملہ سینٹ میں پہنچ گیا۔ اپوزیشن بینچوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر صنعت و تجارت حماد اظہر کا کہنا تھا کہ اسٹیل ملز 2008 میں منافع سے خسارے میں چلی گئی۔ 2015 میں اسٹیل ملز کو بند کر دیا گیا۔ 5.5 سال سے 35 ارب کی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اسٹیل ملز کا قرضہ 211 ارب اور 176 ارب کا خسارہ ہے۔ اسٹیل ملز ملازمین کو اوسط 23 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسٹیل ملز کے بعض ملازمین کو تو 70 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاکستان سٹیل مل کا جو ادارہ ہے جی 1985 میں اس نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور 2008 اور 2009 میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا۔ جنرل قیوم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، چیئرمین رہ چکے ہیں سٹیل مل کے جی۔ تو 2008 2009 میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا اور 2015 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیئرمین، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو 5.5 سال سے ان ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے اور 35 ارب روپے کی تنخواہیں دے چکی ہے، 20 ارب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز اکٹھے کر چکی ہے، 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے بیل آؤٹس دے چکی ہے، اور یہ 2015 سے اب تک جو میں نے تنخواہوں کا پیریڈ بتایا یہ زیرو پروڈکشن کے دوران تھا۔ 35 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ کا خرچہ ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے، اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں، نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں، بلکہ امپلائیز کی تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان سٹیل ملز کی۔ یہ 19,000 ایکڑ رقبے پہ یہ واقعہ ہے۔ اس کے کور آپریشنز جو ہیں جن کو حکومت لیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے فار پرائیویٹائزیشن پرپسز، وہ صرف 2,000 یعنی 1,800 ایکڑ پہ ہیں۔ باقی تمام جو ہیں ان دا سکسیسفل کیس آف پرائیویٹائزیشن وہ حکومت پاکستان سٹیل ملز کارپوریشن کی ملکیت ہی رہیں گے۔ اور جو دوسرا، ہم اونر اور آپریٹر نہیں بننا چاہتے، ہم اونر اینڈ پالیسی میکر بننا چاہتے ہیں، اور آپریشن کے لیے ہم پرائیویٹ انویسٹر کی شراکت داری چاہتے ہیں۔ اب جناب اسپیکر، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو 9,000 9,500 امپلائیز 9,000 کے قریب امپلائیز ہیں، ان میں پہلے فیز میں 8,500 کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے، جو چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہ ایک ایوریج ہے، کچھ کو کم بھی ملیں گے، کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے۔ کچھ ایسے امپلائیز ہیں جن کو 60-70 لاکھ روپیہ بھی ایک امپلائی کو مل رہا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ ان کا پے اسکیل کیا تھا اور ان کا دورانیہ مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے، تو اٹ ویریز، بٹ آن ایوریج 23 لاکھ روپیہ فی امپلائی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ECC میں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی یہ اتنے ارب روپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے، اتنے کروڑ روپے جو ہے یہ 35 کروڑ روپے وفاقی حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے ان کو دے، ملازمین کو دے۔ ایک تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو اب فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو
सेक्टर के अंदर जाएं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने अगर नौकरियां देनी है तो आप सरकारी महकमों और इदारों को पकड़। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर समेत पंजाब भर में ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम खुश कर दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाद शहरों में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि बारिश का कल भी जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और आसमान पर बादलों ने डेरे डाल दिए, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जबकि 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि मजीद बारिश की भी पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने आज रात कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है और कहा है कि मगरबी हवाओं का निजाम बारिश का सबब बन सकता है। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर के नज़र सब्जी और फ्रूट मंडी विहाड़ी में मास्क तकसीम किए गए और वहां पर आए लोगों को कोरोना से बचाव के तरीकाकार से भी आगाह किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना नईम खालिद से। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? यहाँ पर कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर के इकदाम को मद्देनजर रखते हुए जो केमिस्ट एसोसिएशन है और अंजुमन ताजरान है, इनकी जानिब से जो यहाँ पर आए हुए लोगों को मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ प्रेसिडेंट एसोसिएशन मौजूद है हमाद अशफत अमीन, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मकसद है। लोगों को गाइडलाइन देना कि मास्क कितना ज़रूरी है, बहुत अशद ज़रूरत है इस चीज़ की। लोगों को इसकी अहमियत का नहीं पता है। हम अपनी हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम सब्जी मंडी में आए हैं और यहाँ पे हमने लोगों को इसकी अहमियत का भी बताया है और डिस्ट्रीब्यूट भी किए मास्क। और इंशाल्लाह हम आगे भी ये अमल मुख्तलिफ जगहों पर जाकर करते रहेंगे, मार्केट में हम ये अमल करते रहेंगे। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर ताहिर शरीफ गुजर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए गया कि ये जो आपने मास्क तकसीम किए गए, इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद जो कि है कि वो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि कोरोना वायरस इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल पीक पे है, जिसमें जैसे आप देखें लाहौर में 60 से 70 हज़ार मरीज़ हैं और डेथ की बहुत ज़्यादा शिद्दत शुरू हो गई है। साथ जो मुतल्लिका थाना है, थाना सदर, उसके SHO भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट ने SOP बनाया जिसमें जुर्माना भी ऐड किया गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पहले लोगों को अवेयरनेस देंगे, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। रखने से इसकी खतरात को तकरीबन 90% कम किया जा सकता है। इकदाम के साथ साथ लोगों को आगाही भी दी जाए ताकि ये यहाँ पर जो है कोरोना के बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को जो है यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया नईम खालिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चूनिया माइनर मस्तवाल में अरसा दराज से नहरी पानी की फराहमी मुअत्तल है। जिला इंतजामिया ने कई सालों से नहर की भल नहीं करवाई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां नजीर साजिद की इस रिपोर्ट में। जिला कसूर में आबादी के लिहाज से बहुत बड़े कस्बा जात नहरी पानी से महरूम। चूनिया मैनर मस्तवाल में अरसा दराज से पानी की रवानगी मुअत्तल है। जिली इंतजामिया ने कई सालों से नहर की फल सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से गेलन, मस्तवाल, अरजानीपुर और दीगर देहातों की ज़मीनें बंजर हो रही हैं। गेलन, अरजानीपुर, मस्तवाल के किसानों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए TV टुडे को बताया, पानी ना मिलने की वजह से हमारी ज़मीनें और फसलें तबाह हो रही हैं। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ गांव ਦਾ 4700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਔਰ ਦੀਗਰ तमाम ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ गांव ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। जनाब साड़ी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब अगे और वज़ीर आज़म इमरान खान अगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगे भी साड़ी रिक्वेस्ट है, सानू पानी सानू मिल जाए, जिंदी वजह करके साड़ा नुकसान आवे। साड़ी ज़मीन बंजर हो रही है। महकमा साढ़े पासे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। असी बार बार कसूर के चक्कर कट के एक्सीन अगे रिक्वेस्ट जाके करने जनाब साड़ियाँ टैलों से पानी नहीं आता। किसानों ने वज़ीर आला और DC कसूर से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ मियां नज़ीर साजिद, रिपोर्टर TV।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 112 ने मॉक एक्सरसाइज की भी जारियत से निपटा जा सके। मजीद जानते हैं महर मोहम्मद आशी की इस रिपोर्ट में। ज़िला कसूर के सरहदी इलाके के साथ कई सालों से खुश्क दरियाए सतलुज यहाँ के बासियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं रहा। सारा साल खुश्क रहने वाला दरिया मौसम बरसात के शुरू होते ही भारत के मज़मूम इरादों को जिला बख्शता है। भारत बारिश और सैलाबी पानी को बगैर इतला दरिया में छोड़ देता है। हर साल सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर तैयार फसल जिसमें चावल, गन्ना, मक्की की फसल तबाह हो जाती है। इसके साथ साथ कई कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं और कई देहात सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। ज़िली इंतज़ामिया कसूर और रेस्क्यू 1122 समेत तमाम महकमों ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी कैंप लगाकर फर्जी मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। इंतज़ामिया जिसमें ADCR हिना अरशद समेत दीगर रेस्क्यू टीमों के कैंपों का दौरा भी किया और मुमकिन भारतीय आबी जारियत से बचने के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो मॉक एक्सरसाइज है वो बेसिकली एक एक्सरसाइज का मकसद ये है कि सारे डिपार्टमेंट की हमारी कोऑर्डिनेशन आपस में एक दफ़ा टेस्ट हो जाए और सारे लोगों की प्रिपेयर्डनेस जो है उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाए कि आपको पता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लड प्रॉन है और आगे हमारे पास जो है ये सीज़न भी आने वाला है, तो इसलिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी रेडी हालत में होने चाहिए। ये एक तरह से एक्सरसाइज फ़ायदेमंद हमारे लिए इसलिए भी है कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका आपस में एक कोलैबोरेशन भी डेवलप हो जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कसूर और इंजीनियर सुल्तान महमूद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद नागहानी आफात और भारत की तरफ से आबी जारहियत से बचने के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। महर मोहम्मद आशिक, ब्यूरो चीफ। कोहाट में पेट्रोल पंप्स और यूनियन ओहदेदारों ने मौजूदा पेट्रोल के बहरान को मसनूई बहरान करार दे दिया। मज़ीद अहवाल फरहान बंगी इस रिपोर्ट में। कोहाट पेट्रोल पंप्स मालकान और यूनियन ओहदेदारों ने कोहाट प्रेस क्लब में ओगरा और हुकूमत पर इल्जामात लगाती हुई बताया कि मौजूदा पेट्रोल मसनूई बहरान हुकूमत खुद पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फौरी एक्शन लें और इंक्वायरी जुडिशल कमीशन टीम की तश्कील दें। देखिए, हुकूमत का काम ये है कि वो तो पहले अपनी कैपेसिटी और स्टोरेज रखे, क्योंकि हालत जंग में और इस जैसी वबा जो आजकल फैली हुई है इसमें हर कंट्री ये कोशिश करती है कि अपनी कैपेसिटी बनाए, ऑल रिजर्व्स रखे। हमारे पास रिज़र्व है नहीं, 5-6 दिनों का स्टॉक होता है, वो आप देख रहे हैं KPK का इस्लामाबाद को मिल जाता है, उधर दूसरे शहरों में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि पंपों में तेल नहीं है। हम कंपनियों से मांग के, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनसे कह के थक गए हैं कि भाई हमें कुछ तो दो ताकि हम लोगों को कुछ तो फराहम करें। अब चूँकि डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है, ये हम पंप वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि हमारी सेलें अच्छी हो जाती हैं। जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं उसमें पंप वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता। मसनूई बहरान ये तो हुकूमत की वजह से हुआ है क्योंकि अप्रैल में इन्होंने इंपोर्ट बंद की, शिपमेंट वहाँ से आई नहीं, इनके पास रिज़र्व था नहीं, ठीक है जी। और पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत के पास तो तेल के लिए पैसे भी नहीं होते इन कंपनियों के पास। कोहाट पेट्रोल पंप्स मालकान ने मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोल आवाम को मैसर न करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद करते हुए आवाम से मुतालबा किया कि सच्चाई का सामना करें और पेट्रोल पंप्स की बजाय हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करें। कैमरा टीम के साथ फरहान बंगा, टुडे न्यूज़ कोहाट। सिंध के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल मार्केट से गायब हो, शहर में पंप बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करते हैं सर से। जी सजाद, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के बाद सिंध के दीगर अजलाओं की तरह ज़िला शिकारपुर में भी जो पेट्रोल का बहरान हो गया है और जो शिकारपुर में जो पेट्रोल के मालकान हैं वो पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता तो हो गया है मगर पेट्रोल मालकान ने बंद कर दिया है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। इमरजेंसी अभी कहीं जाना है, कहाँ से डलवाएं पेट्रोल, देख रहे हैं आप पेट्रोल बंद है, हमें बहुत तकलीफ है। जी, जैसे आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना था कि जो दीगर सिंध के ज़िलों की तरह ज़िला शिकारपुर में भी जो पेट्रोल मालकान हैं, पेट्रोल पंप जो मालकान हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं और पेट्रोल का बहरान हो गया है जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका मज़ीद भी कहना था कि मुझे कहीं इमरजेंसी भी जाना था लेकिन
पेट्रोल ना मिलने की सूरत में बहुत मुश्किल का सामना है और परेशानी है तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएं। इन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की है कि इस बात का नोटिस लेकर फौरी पेट्रोल। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे मियाँ चन्नू से। आवाम राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की मियाँ चन्नू अहमद सानिया मिल से लिंक कैनाल के बुरसा से इज़हार अफसोस किया और पाकिस्तान इत्तेहाद के साथ मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियाँ चन्नू अवामी राज पार्टी के सरबराह साबक वफाकी वजीर जमशेद दस्ती की मियाँ चन्नू अहमद मियाँ चन्नू फजल कॉलोनी में सानिया मेलसी लिंक कनाल के बुरसा से इज़हार अफसोस किया और फातह ख्वानी की। जमशेद दस्ती ने कहा कि ऐसे अफराद किसी भी रायत के मुस्तक नहीं, जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जमशेद दस्ती साबक वफाकी वजीर ने बुरसा को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ां साबक वफाकी वजीर ने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफद से मुलाकात की। जाली बीज 2 नंबर अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करने की यकीन दहानी करवाई और हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, किसान के साथ भरपूर तावन किया जाए और टिड्डी दल से मुतासरा किसान की इमदाद की जाए। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़, मियाँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।